प्रधानमंत्री मोदी आह्वान क्रमे बीजेपी तरफ जारी रही सेवा पक्ष। गंजाम जिला ब्रह्मपुर विधायक श्री के अनिल कुमार नेतृत्व में गांधीनगर स्थित छाया सेलिब्रेशन ठारे एक मेगा रक्तदान शिविर अनुष्ठित होता। उक्त शिविर में 350 यूनिट रु अधिक रक्त संग्रह होता बेले जिलार रक्त अभाव दूर करने आगामी दिन में आहरी अधिक शिविर आयोजन कर ब्रह्मपुर विधायक। शिविर तो आम स्थानीय विधायक तत्वावधान चलती आप जानते सारा भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री जन्मदिन ठू 15 दिन सेवा पक्ष दिवस चलती। सेवा पक्ष दिवस अवसर में ए प्रकार विभिन्न जगह खाली ब्रह्मपुर नहीं विभिन्न जगह स्थानीय नेतृमंडल अधीनता ए प्रकार प्रोग्राम चलती। आप जानते ब्लड डोनेशन कैंपटा सब माने जिते सेवा भितर ब्लड डोनेशन कैंपटा गोटे महदान से हिसाब से विधायक स्थानीय विधायक को धन्यवाद देवी कि से इलेक्ट है दिन केंद्र निर्देश अनुसार जो प्रकार प्रोग्राम सब प्रोग्राम सक्सेसफुल कर धन्यवाद पात्र होती स्थानीय विधायक। आप देखते सुंदर गहली बहुत युव मोर्चा प्राय घंटे भितर प्राय घंटे 2 घंटा भितर 300 अधिक लोक रक्तदान कले रक्तदान चलती। गजपति जिला मोहना स्थित हिलटॉप स्नातक महाविद्यालय जातीय सेवा योजना पक्षरु अनुष्ठित होइछि चारा रोपण कार्यक्रम। एही अवसर में मेरापल्ली ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर और ग्रामर उभय सड़क पार्श्व चारा रोपण करा जायतिला। अध्यापिका रीता कुमारी शतपथी नेतृत्व में प्राय 60 रु अधिक छात्र छात्री जोगदे गछ लगाइतिले। यह कार्यक्रम 28 तारिख रु 4 अक्टोबर पर्यंत चालू रहिबो। बहुत भल कथा आमर मेरापल्ली पंचायत आमर स्नातक महाविद्यालय तरफ ये पाखापाखि आमर 200 गछ पर्यंत वृक्षरोपण कर कार्यक्रम आयोजन कर स्थानीय सरपंच महोदय। तो आम जेहेतु रक्षा करके पहुँचाई कि गचर विशेष तार गुरुत्वपूर्ण अच्छी जे बर्तमान आम मानव समाज करवा आम अनुकूल परिवेश तैयार करवा अच्छी मुख्य उद्देश्य से वृक्षरोपण आवश्यक ताले जाए मनुष्य समाज भल माने उत्तम रूपे तिष्टि पार नचेत वृक्ष नथिले मनुष्य बहुत क्षतिकारक कारण आबे देखुचु वृक्षहीन अवस्था गछ पत्र नथिले दिन दिन उत्ताप बढ़िबार लागिछि। उत्ताप बढ़िले मनुष्य समाज गरम रे से बंची पारिबो नाही जाफल अनेक जीव मध्य दुख हो आउ समाज मनुष्य समाज आउ तिष्टि पारिबो नाही तार जोटा कि कुप्रभाव एगुड़ा रोचे से गछ जगुरु आमे बहुत उपकार पाउछु खाद्य वस्त्र। पार्वण ऋतुर आगमन रे गाँ ठारू सहर सबुठी हसुची कासतंडी सते जेमिति माँ दुर्गा आगमन को स्वागत करने पाई सजई होइछि धरणी। शरत ऋतुरे आविर्भाव होई शारदीय दुर्गा पूजा पर्यंत एही फूल धरापृष्ठ रे सौंदर्य विकिरण करुवा बेले सकाळ आउ संध्यार सूर्य किरण कासतंडीर अपरूप सौंदर्य को द्विगुणित करुछि। अत्यंत मनमोहक होता है एवं जेतेबेले शरत ऋतु आगमन करे पृथ्वी को ऋतुचक्र परिवर्तन रे जेतेबेले शरत ऋतुर आविर्भाव हुए सेतेबेले ये प्रकृति गोटे नूतन शोभार संभार धारण करी पृथ्वी पृष्ठ रे देखा दे थाए। आपण माने देखिए जे एई ऋतु आसिले साधारणतः ये कासतंडीर फूलर जो संभार सर्वत्र देखा जाए। विभिन्न पाट जगह विभिन्न शस्य क्षेत्रर हुड़ा एवं नदी पठा मानकरे ये कासतंडीर शोभा जनमानस को अत्यंत भाव मोहित करे।
ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ କାଶତଣ୍ଡି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ମୋର ଟିକେ ଯାହା ମନେ ଅଛି ଯେ ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶଇ ଧବଳ, ସରୋବରେ ଫୁଟିଛନ୍ତି କୁମୁଦ କମଳ। ଏବଂ କାଶତଣ୍ଡିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଭଳି ଆକାଶରେ ଧଳା ବଉଦର ବା ମେଘମାଳାର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର, ସେ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ୱରୂପ ଏହି କାଶତଣ୍ଡିର ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିବାର କବି ମାନସକୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସତେକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ ହେବ ଏଇ ଋତୁରେ, ଏଇ ପାର୍ବଣରେ ଅବତରିତ ହୁଏ ପୃଥିବୀକୁ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ କଳୁଷକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସତେକି କାଶତଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଆଗମନୀକୁ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ମା ଭୈରବୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ମେଳା। ଏହି ମେଳାଟି ଟିକାବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଶେଖ୍ ଜାଭିର ଅଲିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 11 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାଣୀଧନ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଛେଳି ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଓ ଗୋପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ଯୋଜନା ରହିଛି ସବୁଠୁ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯେଉଁ WSG ମା ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଛେଳି ଚାଷୀ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ, ଗାଈ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଓ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏ ମେଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। କେତେଟା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାରି ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ କୃଷିମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆମେ ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଭାଗ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ରହିଛି। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।